What's your name? Hiram. My name is Vicky. Nice to meet you. Nice to meet you too. Go. Go. Best doon tayo sa coffee shop. Game! Go. Ano po yan? Isa nga pong, dalawa pong coffee. Naubos na po eh. Okay. Go. Pa-order po. Ng ano po? Dalawa pong coffee. Ano pong coffee? Cappuccino po. Ilan po? Dalawa po. Sige po. Nila Ito po. pa yan. Ito po. Thank you po. Ilagyan mo na ito. Ito po. Salamat po. Ito po. Lagay niyo na lang po dyan. Ito po pala bayad ko. Thank you po. Have a nice day. Thank you din po. Hello po. Pabili nga po kami ng dalawang chicken joy po. Sige po, wait lang po. Barbecue po. Opo. Sige po. Bali, 900 po lahat. Ano bayad? 900 po lahat. 300? Sali na. Opo. 1 piece po. Thank you po. Practice. Meron ko diyang barya. Bigyan na lang kita 3 kasi walang masyadong barya eh. Thank you. Ito! Okay siya! Okay siya! Kunin na natin. Ba't ba kayo kanikinig? Ito po order. Nahulog. Ito po order nyo. Thank you. Tapos na po. Thank you po. Salamat. Demo ka dyan po dyan barya. Oh, wait lang. Barya lang. Ito. Meron na ako siya. Akong 3 eh. Sige, dagdag mo. Thank you. Thank you po. Go! Amin na! Ano ba naman